Hello everyone, my name is Intan Zila, your English teacher. I am 23 years old. When I was in vocational high school, I love English lesson, so that's why I major in English education at Siliwangi University. For your information, I graduated from SMK Negeri Kadipaten, and my major was Administrasi Perkantoran. Alright, that's my short educational background. So this year, we are going to have lots of fun. The method that is used by all teachers, especially me, is blended learning. So from today, I will meet you online and offline during class activities. In offline class, I will explain directly on our meeting, but for online class, you have to prepare. You have to prepare a mobile phone or computer with reliable internet connections to join an LMS or learning management system. The LMS that I use in class activities are Google Classroom, WhatsApp group, online worksheet, and YouTube videos. Finally, that's all my introduction and short lesson plan. I hope we can have a good chemistry in the class. And if you want to ask something, you don't be afraid. You can comment on the section below. Thanks and see you. In this video, I will tell you guys the material about pronoun. But before that, I will show you the example of ice breaking called ABC vocabulary games. Have you ever felt bored in the class? Or while attending the event like seminar or in meeting? If you already feel this condition, you need to do an activity called ice breaking as a solution. Ice breaking is an activity, game, or event that is used to welcome and warm up the conversation among participants in a meeting. Ice breaking can also be designed to help warm up during online or offline class. Ice breaking in the classroom can help students get to know each other, create a more inclusive environment, and establish a positive classroom atmosphere. It can also reduce anxiety, encourage participation, and promote open communication among students. Additionally, ice-breaking activities can enhance collaboration, teamwork, and overall engagement in the learning process. Here is the example of ABC vocabulary games as ice-breaking. Satu orang satu ya. Alright, that was about ice breaking, and next move to the material is about pronoun is one of the types of part of speech. Here we go. First, look at the definition here. A pronoun is a word that is used to replace a noun in a sentence to avoid repetition. It helps to make sentences less repetitive and more fluid. In Indonesia, pronoun adalah kata ganti. Nah, kata ganti di sini adalah sebagai pengganti dari noun atau kata benda. Nah, yang termasuk ke dalam kata benda itu ada kata benda berupa person atau orang, place, tempat, things, hal-hal, atau people, orang-orang, ataupun bisa juga idea. Nah, jadi pronoun itu adalah kata ganti yang menggantikan noun. Next, here are the types of pronoun. There are 8 types. You can see and read by yourself here. Alright, next move to the first type is about personal pronoun. Personal pronoun in bahasa Indonesia is kata ganti perseorangan. So, yang berperan sebagai subjek dan objek itu berbeda. Nah, yang harus kalian ketahui terlebih dahulu bahwa subjek itu adalah pelakunya atau orangnya. Kalau yang objek adalah orang atau benda yang menerima tindakan dari si subjek. Nah, adapun yang menjadi peran sebagai subjek ada I, you, they, we, she, he, it. Dan yang berperan sebagai objek ada me, you, them, us, her, him, and it.
Nah, kalau di subjek itu I, kalau di objek akan berubah menjadi me, dan seterusnya. Here are the example of in sentence, John and I will go to school. Nah, di sini yang berperan sebagai subjeknya adalah I. Kalau yang the next example is the teacher gave him a bad grade. Di sini yang berperan sebagai objeknya adalah him. The second type is possessive pronoun. Possessive pronoun in bahasa Indonesia is kata ganti kepemilikan yang tidak diikuti oleh noun. Nah, jadi di sana ada kata possessive yang artinya kepemilikan. Yang termasuk ke dalam contoh possessive pronoun itu ada mine, yours, ours, theirs, hers, sama his. In the example, the book on the table is hers. Buku yang di atas meja adalah miliknya. Miliknya di sana yaitu perempuan. Nah, berarti di sana ada kata hers, miliknya, yang artinya itu adalah kepemilikan. The next type is demonstrative pronoun, yang artinya kata tunjuk yang tidak diikuti oleh kata benda. Di sini ada 4 yang termasuk ke dalam demonstrative pronoun. This sama that ini digunakan untuk yang singular sama yang uncountable. Kalau these sama those yang digunakan untuk yang plural atau jamak. Contohnya, this is my house. Ini adalah rumahku. Kenapa di sini pakai kata this? Karena di sini rumahku itu ada 1. Makanya pakai this karena my house ini untuk singular. Kalau yang kedua, that is plain water. Itu adalah air biasa. Nah, kenapa pakai that? Karena itu menunjukkan bahwa water ini atau air ini tidak bisa dihitung atau impossible to count. Makanya pakai that. Kalau these are the movies I want most to see. Kenapa pakai these? Karena di sini ada beberapa movie atau film yang ingin ditonton. Jadi bentuknya jamak atau plural. Dan terakhir ada those are the people who helped me yesterday. Ini juga pakai those menunjukkan bahwa itu untuk plural. Pluralnya di sini adalah people atau orang-orang. Next is about reflective pronoun, yang artinya kata ganti yang dihasilkan dari pantulan pronoun itu sendiri. Nah, maksudnya itu pantulan seperti misalkan I jadi myself, you jadi yourself. Terus misalkan dia laki-laki jadi himself. Oke, biar lebih jelasnya kita look at the example. I see myself in the mirror. Saya melihat diri saya di cermin. Nah, kata myself ini menjadi reflective pronoun karena di sana adalah pantulan dari saya. Saya melihat diri saya. Nah, kata diri saya itu menjadi reflective pronoun. Atau misalkan you will help yourself by doing that. Nah, pantulan dari kata you itu adalah yourself. Kamu akan membantu diri kamu sendiri. Seperti itu. Next is reciprocal pronoun, yang artinya kata ganti yang menyatakan hubungan timbal balik atau saling berhubungan antara individu-individu baik 2 atau lebih dari 2 orang. Nah, yang termasuk ke dalam reciprocal pronoun itu ada each other sama one another. Each other digunakan untuk 2 orang, kalau one another digunakan untuk lebih dari 2 orang. In the example, Ali and Ahmad are talking to each other. Nah, di sini untuk memperjelas atau untuk mengganti si Ali dan Ahmad pakai kata each other yang artinya satu sama lain. Jadi Ali dan Ahmad sedang berbicara satu sama lain. The second example, we should encourage one another to keep going. Yang artinya kita harus mendorong satu sama lain untuk tetap maju. Nah, di sini kenapa pakai one another? Karena di sini ada kata we yang artinya itu kita, yang berarti lebih dari 2 orang. Jadi pakainya one another. Next is definite pronoun, yang artinya kata ganti yang sudah jelas atau pasti. Yang termasuk ke dalam definite pronoun itu ada the other sama the others. Yang pertama itu tidak pakai s, yang kedua pakai s. Untuk the other ini untuk satu orang atau benda, kalau the others untuk lebih dari satu orang atau benda. For the example, Ani has 2 dictionaries, one is English to Indonesian, and the other is Indonesian to English.
Nah, di sini kan kita bisa diketahui bahwa kamus Ani punya dua. Satu yang bahasa Inggris ke Indonesia dan satunya lagi Indonesia ke Inggris. Nah, ketika kalian mau pakai kata satunya lagi, kalian bisa memakai the other untuk penggantinya. The other, jadi untuk satu orang atau benda, berarti untuk satunya lagi. Nah, the next example is the university has 4 colleges. One of them is in the city and the others are outside. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa universitas ini ada 4. Satu di kota ini dan yang lainnya ada di luar. Berarti yang lainnya ini sisanya berarti ada 3. Berarti lebih dari satu orang atau benda. Next, indefinite pronoun yang artinya kata ganti yang tidak jelas atau tidak pasti. There are some example of indefinite pronoun. Ada everyone, everybody. You can see and read. For the example, someone is sleeping in my bed. Nah, di sini ada kata ketidakpastian di kata someone yang berarti seseorang. Nah, seseorang ini karena termasuknya ke indefinite pronoun, jadi tidak pasti atau tidak jelas seseorang ini siapa, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, makanya disebut indefinite pronoun. The last one is about interrogative pronoun, yang artinya kata tanya yang digunakan untuk menanyakan noun dan pronoun. Di sini ada beberapa kata tanya yang digunakan, ada who, whom, what, which, whose. Kalau who ini menanyakan subjek berupa person atau berupa orang. Kalau whom menanyakan objek berupa person, what menanyakan subjek and object non-person atau bukan orang, which menanyakan pilihan, whose menanyakan kepemilikan. Here are the example of each yang termasuk ke dalam interrogative pronoun. Statement yang pertama, jika kalian melihat pernyataan Ani takes my book dan kalian ingin menanyakan person atau seseorangnya, kalian pakai format question yang who. Jadi who takes my book? Siapa yang mengambil bukuku? Jadi the answer is Ani. Ani is a person. The next statement, she called her mother. Berarti kalau kalian ingin menanyakan objek berupa person, kalian pakainya whom. Whom did she call? Berarti the answer is her mother. The third statement, the question is quite difficult. Nah, ketika kalian ingin menanyakan yang jawabannya adalah the question, kalian pakainya interrogative pronoun yang what, yaitu menanyakan subjek atau objek non-person. Jadi pertanyaannya what is quite difficult, and the answer is the questions. Statement 4, your book is the red one. Buku kamu adalah yang merah. Jika kalian ingin menanyakan pilihan, pakainya yang which is your book, and the answer is the red one. And the last statement, this pen is hers. Jika kalian ingin menanyakan kepemilikan, kalian pakainya yang whose. Whose is this pen? Berarti the answer is hers. Okay, 1, 2, 3. You bring my book for me by myself, because this book is mine. You bring your book for you by yourself, because this book is yours. We bring our book for us by ourselves, because this book is ours. They bring their book for them by themselves, because this book is theirs. He brings his book for him by himself, because this book is his. He brings his book for him by himself, because this book is hers. He brings his book for him by himself, because this book is his. Alright students, thanks for your nice attention. If you have any questions, you can comment on the section below, or we will discuss in Google Classroom. And for task or assignment, I will share the link on Google Classroom. Alright, see you.